Opel Astra G سال برارش 99 نمود بیرنه ماشین دوستان. منی نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو الکترو پاکت، коробкаш مکانیکه، اینجا USB پلیر دارد، پرابگ 269,000 کیلومتر پرابگ. کانسنیراش کار میکنن، کانسنیراش کار میکنه است. و این حالت سالونی قفای ماشین. мотор 1.6 прахсой сӯзишвориш газ бензин. расход чӣ қадар? расходаш 10 та газки 100 километр мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 43000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 904 41 00. Opel Ashke سال برارش 2007 نمود بیرنه ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن دو الکترو پاکت، آینه چاش الکترونیکه، رولش لیف، مولتی رول دوستان، коробкаш مکانیکه و اینجا CD پلیر دارد. دو سیدنی های پیشه بگرفت سیدنی، سنتر زماک، رژیم سپورتش هست. پرابگش 200,000 کیلومتر پرابگ. سیدنیاش کازینی دوستان الدیس. این حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.8 екатек сӯзишвориш бензин. расходаш 8 литр 9 литр به 100 کیلومتر میگردد. حالت мотори ماشین. نرخ ماشین 57,000 سومون با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 3 تا 3 23 23. زفیر سلکشن سال برارش 2001 نمود بیرنه ماشین دوستان. نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکترو پاکت، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш مکانیک دوستان. اینجا CD پلیر دارد، مولتی رول، مولتی آش. پرابگش 205,000 کیلومتر پرابگ. حالت سالن ماشین. حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.8 екатек сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чанд газ киди? расход номаълум хусусиям.
حالت موتور ماشین. دوستان عزیز، حجتش 1 سال نمی باشد. نرخ ماشین 56,000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 767 40 48. اوپل اشک سال براریش 2006. این اشک اپساش دستان. این نمود بیرنه ماشین. اوپس. نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 2 الکتروپاکت، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш механик дестон, CD плеер дорад, центр замок, режими спорташ ҳаст, мультирол, рӯлош лифт, пробегаш 198,000 километр пробег. ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин. شتارک‌های قفاش هم هست. یک و شش ها؟ یک و شش می؟ موتور یک و شش توربین و دستان. سوزشوارش گاز بنزین. گازش یورو 4 راست خودش 10 لیتر به 100 کیلومتر 110 کیلومتر میگردد. اساساً حالت موتور ماشین. بنزین هم توربین همین. نرخ ماشین 70,000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 93 090 40 00. اوپل زفیره سال براریش 99. نمود بیرنه ماشین نمود از کفای ماشین. خیلی از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 2 الکتروپاکت، یعنی آینه چای پیشش الکترونیکه، یعنی مولتی رول دستان، коробкаш مکانیک، CD плеер دارد. پرابگ 328,000 کیلومتر پرابگ. حالت سالن اولی سیدنیوم اخیر روی کشوهای زمانی کشیدگی. حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 موتور 1.6 سوزشوارش گاز بنزین. расходаш 10 تا газ киди 100 километр мегардад. Бензин киди 8 литр 9 литр десон. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 604 00 82. Opel Bechke соли барориш 98. намуди бернаи мошин. намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, اینجا ماینتافون دارد. پرابگش 343,000 کیلومتر پرابگ. این مولتی رول هم دارد دستان. حالت سالن ماشین
حالت سالن قفای ماشین. Atmosu verdin ki, Kriste verdim ki tanga diyor. Kriste para diyor ki. Motor yakışaş, yeketek, sözleşvoriş, gaz, benzin. Raskhod çand go gaz gidi. Raskhodish 10 litr gaz ki 7 kilometr megardad do'stom. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 33000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 779 02 00. دوستان عزیز، اوپل خیزبک سالی برارش 97. این اوپل های منی گشتگی دوستان. داخل سالن коробкаш механик اینجا CD پلیر دارن. پربیگ 400,000. حالت سالن ماشین، حالت سالن قفای ماشین. موتور yakışaş, راستای سوزشوریش گاز بنزین. راستخود چنده؟ 100 kilometre 6 litr. بنزین کدی ها؟ گاز کدی چی؟ Gaz kalitesini kardیم. راستخودش بنزین کدی 6 لیتر 7 کیلومتر میگردد. خصوصا گاز کدی چین کدیگیم نه. نرخ ماشین 30,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 604 75 04. اوپل کراوانجی سالی برارش 2004. منی نموده بیرنه ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 2 الکتروپاکت، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш مکانیک و اینجا CD پلیر دارد. پربیگ 154,000 کیلومتر پربیگ. و این حالت سالن ماشین، و این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 یکتک سوزشوریش بنزین. راستخود چنده این؟ راستخودش 7 لیتر 9 لیتر به 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. هفته 9 لیتر خصوصا راستخودش قریبی 8. یادآور میشیم حجتاش یک سالانه. نرخ ماشین 65,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 918 34 918 21 609. زفیر کامفورت سالی برارش 2000 دوستان. من این نموده بیرنه ماشین. حجتاش یک سال نه منه. یعنی از قفاش حالت سالن قفای ماشین. اینجا جاهای نشستش، حالتاش خوب.
این هولت салони пеш доستон. دو электропакет, ойначои пеш электроника, коробкаш механик. اینجا CD پلیر دارد. пробегаш 281,000 километр пробег. мотор 1.6 екатек сӯзишвориш бензин расход чанта 7 литр ки 100 километр мегардад дост. ҳоли гиза дидагиш не. нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 770 78 63. зафира б соли барориш 2007 достон. мани намуди бернаи мошин гаштаги хуҷамба гаштаги мани ҳуҷҷатош як солина ҳуҷҷатош ҳам ойнаҳои сиёшишаш ҳам санҷ техникиш як солина мебошад. ҳозир барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳем дӯстон. дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, ду сиденияи пеш обогрев сидений, центр замок, режими спорташ ҳаст, мультирол, рӯлош лифт. пробегаш 133,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин дӯстон. ёдовар мешин бомаш панорама мана. бомаш панорама. мотор 1.9 екатек сӯзишвориш дизел дӯстон. расходаш 6.5 литр ба 100 километр мегардад. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 707 28 03. Opel Astra G соли барориш 2001 селексион дӯстон. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот дидем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, ва инҷа CD плеер дорад. пробег 296,000 километр пробег. мультирол дӯстон. кондиционер кор мекунад меку? кондиционерош кор мекунад. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 екатек сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чанта? бензин кидме? 7 литр 8 литр бе 100 километр газ киди чи 10 газ бе? 10 бе 90 гусоз, яъни 10 газ ки 90 километр мегардад. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 44000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 733 01 60. Opel Astra G соли барориш 98. мани намуди бернаи мошин. мана дӯстон ҳуҷҷатош то моҳи ноябре. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон
коробкаш механике. اینجا ماgnetofon دارد. پربیگش 272,000 کیلومتر پربیگ. این اولی سیدنی ها روی کشای زمانی کشتگی دوستان. کانسنر کار میکند. کانسنرش کار میکرد. این هولت سالن قفای ماشین. мотор 1.6 простой, сөзишвориш газ бензин. Расход чанте? Расходаш чанте? Расходаш 10 та газки 97 км мегардад. Ин ҳолати мотори мошин. Бензин ба 8 литр ба 100 км дестон. нархи мошин 43000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 767 03 02 88.